Maing buntag mga higala. Sa may sa social commerce, anong ganahan kong akong i-share ning maong klases negosyo. Una, dili lang ni basta social commerce. Dili usa ka powerful nga kombinasyon sa teknolohiya o sa negosyo. Kaduha, dunay unom ka mga butang nga ma-enjoy nato nini. Una, social media usage optimization. Sa mani, gamiton ng social media sa hustong pagi aron makadani ta og daghang customers o makabuild og strong online presence. Number 2, email marketing. Epektibong paagi sa pag-follow up sa imong mga audience o pag-convert kanila ngadto sa mga loyal nga customers. Number 3, dropshipping. Wala kay kinahanglan nga mga inventories. No problem. Baligya produkto na diretso na gikan sa supplier. Number 4, e-commerce. Usa ka pag-set up sa imong online store ug pasudla, no? Ang kalibutan sa imong mga produkto. Number 5, content creation. Build trust, educate your market ug dala sila sa imong produkto pinaagi sa usa ka creative nga content. Number 6, ug mo ni ang pinaka-exciting sa tanan, no? Affiliate and leverage marketing. Pagtrabaho kauban ang uban para modako pa ang imong abot o kita. Win-win nga solusyon para sa tanan. Grabe. Unya naka-excite pa ni mga higala, no? Ready na ba ka nga mosaka sa next level sa negosyo? Click lang sa link nasa comment section. Or i-message mo ko karon para magkatong pa sa unsaon nimo pag-leverage sa social commerce sa mga page. Uyugi ko. Para na. God bless.